नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज नवेम्बर 12 तारिख बुधवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। नुआपड़ा निर्वाचन ठारू बिहार निर्वाचन, अन्यपटे दिल्ली विस्फोरण को नहीं बड़ खबर मिल 10 लाख। यह सहित चाउल घरे पाइपारे आवेदन करी। तेबे आसतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। नंबर 1, ईवीएम रे सिल हैला प्रार्थी मानकर भाग्य। सरिला नुआपड़ा विधानसभा उपनिर्वाचन लगी भोट ग्रहण। ईवीएम रे सिल होइछि प्रार्थी मानकर भाग्य। तेबे कहा सपक्ष रे आसीबो जनमत, यह उपरे एबे समस्तंकर नजर रहिछि। गतकाली सकाळ 7टारू भोट ग्रहण आरंभ होइथिला संध्या 5टा पर्यंत। संध्या 5टा सुधा 75.37% मतदान होइथिबा मुख्य निर्वाचन अधिकारी सूचना दैछन्ति। तेबे नुआपड़ा रे नवेम्बर 14 तारिख रे भोट ग्रहण हेबो। एही दिन फलाफल प्रकाश पाइब। तेबे किए हेबो नुआपड़ार नूतन नेता, एहाको अपेक्षा रहिला। नंबर 2, बिहार रे पुणी एनडीए सरकार। पुणी सरकार गठन करने जाउछि बीजेपी नेतृत्वाधीन एनडीए मेंट। बिहार रे पुणी महागठबंधन को लागिबाकु जाउछि बड़ झटका। बिहार रे द्वितीय एवं शेष पर्याय भोट ग्रहण समाप्त हेबा परे एग्जिट पोल प्रकाश पाइछि एवं एग्जिट पोल एनडीए सपक्ष रे ही जाइछि। अधिकांश सर्वे संस्था ए पर्यंत स्पष्ट बहुमत सहित एनडीए रो क्षमता को फेरिबा नहीं पूर्वानुमान करिसंति। अधिकांश सर्वे संस्था एग्जिट पोल एनडीए पई बहुमत आकलन करि सारिसंति। तो एथुरु जणा जाउछि जे एनडीए सरकार बिहार रे गठन करिबाकु जाउछि। बिहार रे 243 टी विधानसभा आसन अछि। आ संख्या गरिष्ठता पई 122 आसन आवश्यकता रहिछि एनडीए को। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई, हेले पाखरे संबळ नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारू नहीं मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल, जहाकु नहीं आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3, प्रिजाइडिंग ऑफिसर निलंबित। नुआपड़ा उपनिर्वाचन लगी सुरुखुरुरे मतदान सरीचे। आईन श्रृंखलार कौन जगार खबर नहीं। तेबे यह भितर एक बड़ खबर आसीछि जे जड़े प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जिलापाल तथा जिला निर्वाचन अधिकारी निलंबन करिसंति। निलंबन करा जायतिबा नै सूचना रहिছে। ए नै मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर.एस. गोपालन सूचना दैछन्ति। से कहिसंति 36 नंबर बूथ रे कार्यरत धनंजय मल्लिक को निलंबित करा जायछि। भोटर को सहायता ना रे निजे भोट देइथिले प्रिजाइडिंग ऑफिसर। नंबर 4, क्षमा मागिले ब्रह्मपुर एसपी। वरिष्ठ बीजेपी नेता पीतवास पंडा हत्या मामला रे विवादीय बयान देवा प्रसंग रे अवशेष रे हाईकोर्ट रे निस्वार्थपर क्षमा प्रार्थना करिसंति ब्रह्मपुर एसपी डाक्तर श्रवण विवेक। यह परे तांको विरुद्ध रे अदालत मामला न चलाइबाकू ओडिशा उच्च न्यायालय को निर्देश दैछन्ति। नंबर 5, समस्तंकु सड़क बिजुली एवं पीवा पानी जोगाई देबाकू सरकारंकर मिशन पावर। गाँ को सड़क बिजुली और पीवा पानी पहुंचाइबाकू राज्य सरकार आरंभ करिसंति मिशन पावर। डिसेम्बर 2027 सुधा लक्ष्य हासिल करने टार्गेट रखा जाइछि। लोकसभा भवन में बसिथिबा बैठक नवेम्बर शेष सुधा समस्त जिलापाल निज निज जिलार स्थिति बाबद रिपोर्ट प्रदान करिवे। यह परे ग्राम्य उन्नयन, पंचायत राज और पानीय जल विभाग, शक्ति विभाग मिलित बैठक बसी रणनीति प्रस्तुत कराजिबो। नंबर 6, डिसेम्बर 17 रे ओटीईटी परीक्षा। आसंता डिसेम्बर 17 रे ओटीईटी परीक्षा हेबाकू जाउछि। ओडिशा शिक्षक योग्यता परीक्षा ओटीईटी 2025 डिसेम्बर 17 रे अनुष्ठित हेबो। ए नेई माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड पक्षरु सूचना दिया जाइछि। ओडिशा ओटीईटी 2025 परीक्षा संपर्क रे एक विज्ञप्ति जारी करा जाइछि। डिसेम्बर 17 बुधवार दिन 2टी शिफ्ट रे योग्य प्रार्थी माने परीक्षा देई पारिबे। बोर्डर सूचना अनुसार योग्य एवं आग्रही प्रार्थी माने आज ठारू केवल www.bscodisha.ac.in ऑनलाइन रे आवेदन करि परिबे एवं ओटीईटी 2025 फॉर्म पूरण नवेम्बर 25 मध्यरात्रि पर्यंत जारी रहिबो। डिसेम्बर 10 तारिख रे एडमिट कार्ड मिलिबो। एहा परे पेपर 1 सकाळ 9 टारू 11:30 एवं पेपर 2 अपराह्न 2 टारू 4:30 पर्यंत अनुष्ठित हेबो।
नंबर 7 ओडिशारे हाई अलर्ट दिल्ली रे विस्फोरण पर सारा राज्य रे सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जाइछे। पुरी भली संवेदनशील अंचल रे तीक्ष्ण नजर रखा जाइछे। पुरीर विभिन्न जगह रे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड पैंतरा मारुचंती। सामुद्रिक अंचल रे मेराइन पुलिस पेट्रोलिंग करुचे। दिल्ली रे विस्फोरण पर रेल स्टेशन विमान बंदर पर्यटन स्थली को जगेचे एबे पुलिस। बालीजात्रा उपरे मध्य कड़ा सुरक्षा रखा जाइछे। समुद्र रे पैंतरा मारुचंती सुरक्षाकर्मी। पुलिस विभाग सहित आलोचना करा जाई समस्त जगह सुरक्षा व्यवस्था को राज्य रे कड़ाकड़ी करा जाइछे। बड़दाण्ड एवं बेलाभूमि को जगिचंती पुलिस। समस्त रेलवे स्टेशन विमान बंदर रे सुरक्षा बढ़ी जाइछे। नंबर 8 आउ जीवाक पड़िबनी सरकारी ऑफिस घरे बसी पाइबे मागणा चाउल। देशर प्रत्येक नागरिक को खाद्य सुरक्षा आईन अधीन रे खाद्य जोगाई देबाको केंद्र सरकार अनेक प्रयास करुचंती। एही सुविधा पाइबाको राशन कार्ड एक गुरुत्वपूर्ण दस्तावेज भाव में गणित करा जाए। तेबे आपण मानक भितरे अनेक जनक निकट में राशन कार्ड थिबा बेले अनेक जणे राशन कार्ड पई आवेदन करबाको चाहुथिबे। तेबे बारंबार अभियोग परे आउ दौड़ाक पड़ो ना। एणिके सरकारी ऑफिस चिंता करूँ ना। आपण माने घरे एबे बसी राशन कार्ड पई आवेदन करिपारिबे। प्रथमे राशन कार्ड पाइबाको हेले लोकंक विभिन्न सरकारी ऑफिस घंटा घंटा धरी ठिया होबाक पड़ुथिला। किंतु आपण माने प्रथमे निज मोबाइल रे UMANJ आप डाउनलोड करी एथिरे निजर मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करी एहा परे आपणकर होम पेज खोलिबो। एठारे आपण माने समस्त तथ्य देई राशन कार्ड विषय रे आवेदन करिपारिबे। नंबर 9 नवेम्बर 17 रु 30 पर्यंत खोर्धा जिले में कुष्ठ रोग चिन्हट अभियान। गतकाली पूर्वाह्न मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी एवं जनस्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय रे सम्मेलन कक्ष रे जिला चिकित्सा जनस्वास्थ्य अधिकारी डाक्तर संजय चंद्र राय अध्यक्षतार जिले में नवेम्बर 17 तारिख रु नवेम्बर 30 तारिख पर्यंत कुष्ठ रोग चिन्हट अभियान 2025 आरंभ करा जिवो। तेबे ए नै प्रस्तुति आरंभ करा जायछि। तेबे यह एक वंशगत रोग नुहे, यह एक वायुवाहित जीवाणु संक्रमण रोग। व्यक्ति जड़े कुष्ठ रोग रे संक्रमित हेले MDT औषध खाइले डाक्तर परामर्श रहिले सुस्थ हेबे। नंबर 10 SI परीक्षा केलेंकारी मामला। ओडिशा पुलिस नियुक्ति बोर्ड द्वारा परिचालित SI परीक्षा केलेंकारी मामला रे राज्य सरकारंकर क्राइम ब्रांच तदंत करुचे। आगामी दिन में यह मामलार तदंत केंद्रीय तदंत ब्यूरो CBI जांच करिबो। केंद्र सरकार तरफ एने विज्ञप्ति जारी होइचे। CBI तदंत पई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गत मास 22 तारिख रे सुपारिश करथिले। मुख्यमंत्री सुपारिश को केंद्र सरकार अनुमोदन देइचंती। CBI पक्षरु तदंत हेले आहुरी बड़ खुलासा हेबो बोली आशा करा जाउची। नंबर 11 27 रु शीत अधिवेशन। नवेम्बर 27 तारिख रु आरंभ हेबो विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन। डिसेम्बर 31 तारिख पर्यंत दीर्घ अधिवेशन रे मोट 29 टी कार्य दिवस रहिছে। शीत अधिवेशन प्रथम दिन में गृह को संबोधित करिबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। विधिवत विज्ञप्ति प्रकाश पाइबा परे उभय शासक एवं विरोधी एबे केउ प्रसंग गृह रे उठाइबे एनै विचार विमर्श आरंभ करिसंती। शासक बीजेपी कहिचे राष्ट्रपति गृह को संबोधित करने सौभाग्यर कथा। यह सहित 29 दिनिया शीत अधिवेशन में विरोधी जो प्रसंग उठाइबे यह आलोचना करने को आमे प्रस्तुत अछु। नंबर 12 मासे न पूरण पुणी दुष्कर्म। कोलकाता रे पुणी लज्जा मासे न पूरण पुणी असुरक्षित नारी। बारंबार पश्चिम बंग रे दुष्कर्मर खबर आसुथिबा बेले जड़े नारी मुख्यमंत्री थिबा राज्य रे नारीटीए केते सुरक्षित बोली प्रश्न उठुछि। जदिओ दुर्गापुर गणदुष्कर्म घटना रे ममता बनर्जी झियो पिला राति रे कोन पई बाहर को बाहरुचंती बोली प्रश्न उठाइथिले, जहा फल रे तांको बयान को नै विवाद बढ़िथिला। गत 2 दिन तले पुणी पश्चिमबंग रे गोटे 4 वर्षर शिशु को दुष्कर्म करा जायतिबा घटना समस्तंकु चकित करिछि। नंबर 13 दिल्ली विस्फोरण घटना 4 दिन पूर्व किणा जाइथिला कार। दिल्ली लालकिला निकट में होइथिबा भयानक कार बोमा विस्फोरण रे ए पर्यंत 13 जनकर मृत्यु होइथिबा खबर सामना को आसीचे। तेबे एही कार बोमा विस्फोरणर लिंक जम्मू काश्मीर पुलवामा आतंकवादी आक्रमण सहित घटना रे 3 जन संदिग्ध को अटक रखा जाइछे। अटक थिबा तारिक अहमद मालिक यह सहित अमीर रशीद एवं उमर रशीद को पुलिस जेरा करुचे।
ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇଥିବା ପୂର୍ବରୁ 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି କାରଟିକୁ କିଣାଯାଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାରଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ଫରିଦାବାଦରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏହି କାରଟିର ମାଲିକ। ବ୍ୟବହୃତ i20 କାରଟି ମାତ୍ର 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଫରିଦାବାଦର ଜଣେ ଡିଲରଙ୍କଠାରୁ କିଣାଯାଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଫରିଦାବାଦର ଡିଲରଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ହେଫାଜତକୁ ନେଇଛି। ନମ୍ବର 14 ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା। ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜେପି ସରକାର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା କାର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମୃତ ଆହତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବେ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖା ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଆହତମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦିଲ୍ଲୀର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା। ନମ୍ବର 15 ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ଏବେ ଏନ୍ଆଇଏ କରିବ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଜାତୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏଜେନ୍ସି ଏନ୍ଆଇଏକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଗଭୀର ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ବୈଠକରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଏନ୍ଆଇଏ ଏବେ ଏହି ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ କରିବ। ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା ସ୍ଥାନରୁ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଛାନବିନ ଜାରି କରିଛି ଏବେ ପୋଲିସ। ନମ୍ବର 16 ଭାରତ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ନଭେମ୍ବର। 6 ଥର ଘଟିଲାଣି ଭୟାନକ ଘଟଣା। ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଏକ କାର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ 1911 ନଭେମ୍ବର 8ରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଟ୍ରେନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି 2002 ନଭେମ୍ବର 4ରେ ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। 2007 ନଭେମ୍ବର 23ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବାରାଣସୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। 2008 ନଭେମ୍ବର 6ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଥିଲା। 2016 ନଭେମ୍ବର 29ରେ ସେନା ଶିବିର ଗ୍ରେନେଡ୍ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। 2025 ନଭେମ୍ବର 10 ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁଣି ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ସାରା ଦେଶକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ନମ୍ବର 17 ଝିଅ ହେଲେ ମିଳିବ ଟଙ୍କା, ସରକାର ଆଣିଲେ ବିଶେଷ ଯୋଜନା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଝିଅମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାଳିକା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଝିଅ ଜନ୍ମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ଏବଂ ବାଲ୍ୟ ବିବାହର କୁପ୍ରଥାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଅଭିଯାନ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଶର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଏବେ ସୁଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ କେତେ ଲାଭ ହୁଏ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ସରକାର ମାଆମାନଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତଥାପି ଏହାପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 18 ଯାହା ସବୁ ହୋଇଛି କ୍ଷମା ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କହିଲେ ହେମା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସକାଳେ ବଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଟେଲିଭିଜନର ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକରେ ଖବର ବାଜିଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ସମୟରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ହେମା ଏବଂ ଝିଅ ଇଶା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହିତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବାରୁ ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଅଧିକ ଖରାପ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ଝିଅ ଏବଂ ମା କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19 ବଡ଼ ଡିଲ୍ ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିବେ ପୁଟିନ। ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ। ମସ୍କୋ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ଭିତରେ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ଡିଲ୍। ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। 2021ରେ ୟୁକ୍ରେନ ସହିତ ରୁଷର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ପୁଟିନଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଗସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନମ୍ବର 20 ଆମେରିକାରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର।
ଆମେରିକାରୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭାରତ ଉପରେ ଟାରିଫକୁ ଅଧା ଅର୍ଥାତ୍ 50% ହ୍ରାସ କରିବେ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେ ରୁଷିଆ ତୈଳ କିଣା ହିଁ ଏହାର ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଟାରିଫକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଟାରିଫକୁ ପୁଣି ଥରେ ଅଧା କରାଯିବ। ନମ୍ବର 21 ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପରେ ଥରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ କାର୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି। କୌଣସି ସମୟରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ଭୟରେ ଥରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ସରକାର ଆଲର୍ଟ ମୋଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଭୟ ଏତେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ୟୁଜର୍ସ ଭାରତରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ଲାଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲାଷ୍ଟକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିନଥିଲେ ବି ସେନା ପୁରା ଆଲର୍ଟରେ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 21 ଭାରତ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସୋମବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଛି ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ। ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ କୋଲକାତାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। କୋଲକାତା ପୋଲିସ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। କୋଲକାତା ପୋଲିସ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ଅଛୁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ 2 ଥର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ସାଧା ପୋଷାକଧାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମୁତୟନ ରହିବେ। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଜିନିଷ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଗ୍ ସହିତ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ।